Hay mga kailokana, siyak ni may ka ori narigat ag tultuloy latta. Ita nga rod ket Lunes, apanak manen agbasan, nakapayong nakngarod ita tagar arbis. Nakadanon nakngarod ita anti school, ket syempre umuneg nak Jerome ket agrampa-rampanak basit. Saan nga ta artista no di ket agsapulak ti lugar nga adda electric fan. Agiti nga rod classmates ko, ket aratoy dapay laeng war tamafilda jilamiis. Kaslamet lang agkampo ije bagyo, ore electric fan laeng ti adda. Bigbigatan ket adda agchismis adamet agsi cellphone. Ti dadduma ket isupay tinaurnos ti signal ngem ti panagbasan. Siyempre, agsarming nakmanen, no awan ti salamin, bintana lang sapat na. Kunak, ayos pa'y metlaengen, confidence is the key. Ita nga rod ket flag ceremony. In anunsyo ni Sir nga ijay kami laeng war ti room mi. Tayo ti pagpwestuan mi tagar arbismet. Kalpasan na ket awarding, naalami nga rod ti no bullying ken nasimpet nga award. Adu pa'y met tinaalami nga awards ngem saan ko nga min nga nay video. Ita nga rod buyaen na kami no nya di reaction mi. Kalpasan na ket umunog kami manen ti room. Ti dadduma ket nagadal. Ti dadduma ket agistorya. Ket adamet ti kaslabisi. Ngem no kitaem ti cellphone lang gayam. Fast forward, recess time, naglakwak nga rod ti lakot classmate ko. Adu tek papa-shoutout nga rod ita. Isu nga, shoutout kada kayo amin nga agsup-support kanya. Agyaman ak unay, tagapu kada kayo. Agtultuloy naklatta nga agaramid kadagiti videos. Syempre nalakok amin. Kunada ngay, businesswoman, kunakmet, sigila, pang merienda tayo dayta. Shoutout met, kadagitoy, saan kay nga matagay sa gaysan tang kumaamunagan nyo. No kayat nyo may shoutout, ag-comment kay latan, ito'y post ko. Kalpasan na, agito'y classmates ko, ket nag-practice dan para roleplay. Ada group na dayta, adamet agaramid ti script, ngem adamet ti grupo, nga ti panagkatawa da, ti napigsa, ngem ti practice da, siya kaji talaga. Fast forward manen, tina-assign kanya ket panagdalos ti blackboard. Aba, nagbalinak man nga official eraser, ti chalk dust, ket asla free powder. Kalpasan na ket napan kami ti sabali nga section tapno ag-practice ti yel. Umuna pay laeng nga sabak ket agkakatawa kami. Ti yel ket napukaw, ngem ti katawa ket saan nga napukaw. Ngem idi nabayagan di oras, amin kami ket nagseryoso. Kunami, sige focus ta saan nga katawaan ti competition. Kalpasan na, syempre awid din. Nagawid nak nga nabannog ngem naragsak. Tauray adu ti aramiden. No adda na pintas ti aldaw, nalakalat ta ti amin. Ay talang nga rod ita. No nagkatawa kayo when no nag-enjoy kayo, ag-follow ken ag-support kayo ta adu pay nga umay nga videos. Agyaman na, kita-kits manen no sumaro nun. Bye-bye.